चतुर्भुज जगन्नाथ कण्ठशोभितकौस्तुभः जगन्नाथ लोकनाथ नीलाद्रीश परहरि। ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ଚିତାଲାଗି ଅମାବାସ୍ୟାରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଚିତଉ ପିଠା ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ 5 ପ୍ରକାରର କଅଁଳିଆ ନରମ ଚିତଉ ପିଠା କରି ଦେଖାଇବି ଓ ସେଇ ପିଠାରୁ ବନାଇବା କ୍ଷୀର ଚିତଉ। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୋ ହାତରନ୍ଧା ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଆସିବ। ଯଦି ମୋର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ବି ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ ତେବେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ ଆଉ ସେୟାର କରିଦେବେ। ନୂଆ ଆସୁଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆମର ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି। ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଅରୁଆ ଚାଉଳକୁ ବତୁରାଇବା ପାଇଁ ନେଇଯାଇଛି। ଏଇ ମେଜରିଂ କପ୍ରେ ମୁଁ 1.5 କପ୍ ଚାଉଳ ନେଇଛି। ଏବେ ସେଇ ଚାଉଳକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ସଫା କରି ତାକୁ ପାଣିରେ ବତୁରାଇ ଦେବା। ଯଦି ପାରିବେ ତାକୁ ପୁରା ଓଭରନାଇଟ୍ ବତୁରାଇକି ରଖିବେ, ନହେଲେ 4 ରୁ 5 ଘଣ୍ଟା ବତୁରାଇ ନେବେ। ତାପରେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ 4-5 ଘଣ୍ଟା ପରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ଚାଉଳ ଗୁଡ଼ିକ ଆମର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେ ବତୁରି ଗଲାଣି। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହାତରେ ଦେଖାଉଛି। ହାତରେ ତାକୁ ଟିକେ ଏମିତି ମକଚିଲେ ଚାଉଳ ଗୁଡ଼ିକ ଟିକେ ଦାନା ଦାନା ଭଳି ହୋଇଯିବ। ତାମାନେ ଆମର ଚାଉଳଟି ପରଫେକ୍ଟ ଭାବରେ ବତୁରି ଯାଇଛି। ତା ସହିତ ମୁଁ ନେଇଛି ଫାଳେ ନଡ଼ିଆକୁ କୋରେଇକି ନେଇଛି, ଆଉ ଫାଳେ କାଟିକି ନେଇଛି। ତା ସହିତ ମୁଁ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଭାତ, ରନ୍ଧା ଭାତ ମୁଁ ନେଇଛି, ଫ୍ରେଶ୍ ରନ୍ଧା ଭାତ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଏଇ ପିଠଉରେ ଦେଇକି ବାଟିବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମର ପିଠାଟି ବହୁତ ନରମ ହେବ ଆଉ ବହୁତ କଅଁଳିଆ ହେବ। ମୁଁ ଏଥିରେ କୌଣସି ବିରି ପକାଇନି କି ଇନୋ ବି ପକାଇନି କି ଖାଇବା ସୋଡ଼ା ବି ଦେଇନି। ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଫାଳେ ନଡ଼ିଆ ଆମେ କୋରେଇକି ରଖିଛେ ତାକୁ ସାଇଡ଼୍ କରି ନେବା। ତାପରେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଆମର ଆଣ ବାଟି ନେବା। ତ ସେଥିପାଇଁକି ମୁଁ ଆଗ ଭାତକୁ ପକାଇ ନେଉଛି, ତାପରେ ନଡ଼ିଆକୁ ପକାଇ ଦେଉଛି। ନଡ଼ିଆ ମୁଁ ପୁରା ଦେଇଦେଲି, ତାକୁ ଅଧା ମୁଁ କାଢ଼ି ଦେଉଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ବାଟିବାରେ ଟିକେ ସୁବିଧା ହେବ। ତ ଅଳ୍ପ ଅଧା ଚାଉଳ ବି ସେଥିରୁ ମୁଁ ଦେଇ ଦେଉଛି। ଏବେ ଆମେ ଏଥିରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇକି ବାଟି ନେବା। ଯଦି ପାରିବେ ନଡ଼ିଆ ପାତିକୁ ଆପଣମାନେ ଆଗ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରିକି ତାପରେ ଚାଉଳ ଦେଇକି ବାଟି ପାରିବେ। ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଆଣଟି ରେଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଏଠି ଟିପ୍ସ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଉଛି, এই ଯେଉଁ ଆଣଟି ଆମେ ବନାଇଲେ ସେଥିରେ କେବେ ହାତ ମାରିବେନି, କାହିଁକି ନା ସେଥିରେ ନଡ଼ିଆ ଯେହେତୁ ପଡ଼ିଛି, ନଡ଼ିଆର ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ଆମେ କରିବା ସେଥିରେ ଯଦି ହାତ ମାରିଦେବା ସେଇଟା ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଖଟା ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତ ସେଥିପାଇଁକି ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ହାତ ନ ମାରିବା ପାଇଁକି। ଯଦି ବି ହୁଏ ଗୋଟେ ଦିନ ବହୁତ ଭଲରେ ରହିଯିବ ସେମିତି। ତ ଏବେ ଆମେ ସବୁ ଆଣ ଗୁଡ଼ିକ ବାଟି ନେଇଛେ। ଏବେ ଆମେ ଏଥିରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇଦେବା। ଯେଉଁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ଜାରରେ ଆମେ ବାଟିଥିଲେ ସେଇଥିରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପାଣି ଘାଣ୍ଟିକିରି ଦେଇଦେବା। ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇକିରି ଗୋଳେଇକିରି ରଖିଦେବା। ଆକୁ ମୁଁ ଘଣ୍ଟାଟେ ଖଣ୍ଡେ ଛାଡ଼ିଦେବି ଟିକେ ଫର୍ମେସନ୍ ହେବା ପାଇଁକି। ଯଦି ବି ଖରା ଦିନରେ କରୁଛନ୍ତି ଏଇ ରେସିପି ତାହେଲେ ଭଲସେ ଫର୍ମେସନ୍ ହେଇଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯେହେତୁ ଶ୍ରାବଣ ମାସ ଚାଲିଛି ତ ସେଥିପାଇଁକି ବେଶୀ ଫର୍ମେସନ୍ ହେବ ନାହିଁ। ତ ଏବେ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଆମର ପୁର। ପୁର ପାଇଁ ଏଠି ମୁଁ ସେ ଫାଳ ନଡ଼ିଆଟି ନେଇଯାଇଛି, ଯେଉଁ କୋରା ନଡ଼ିଆ ରଖିଥିଲି। ତା ସହିତ ମୁଁ ଦେଉଛି ଗୁଡ଼ ପାଉଡ଼ର। ଆପଣମାନେ କେଉଁ ବି ଗୁଡ଼ ଦେଇପାରିବେ। ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ପୁରଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା। ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ପୁରଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏମିତି ପୁର ବନେଇଲେ ଆପଣମାନେ ତାହାକୁ 4-5 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟୋର କରିକି ରଖିପାରିବେ। କାହିଁକି ନା ଆମର ଗୁଡ଼ଟି ପୁରା ଶିରା ଭଳି ହୋଇ ନଡ଼ିଆର ପୁରଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି। ତ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଆଣଟି ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ରଖିଥିଲେ 1 ଘଣ୍ଟା ହୋଇଗଲାଣି। ଆଉ ତାର ଥିକନେସ୍ ବି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି।
एतिकी मोटा अच्छी तो एथिरे आमे आउ टिके पानी मिसाइबा। अति पतला करिवेनी कि अति मोटा भी रखिवेनी, टिके सेमी कंसिस्टेंसी रखिले पिठाटी बहुत बढ़िया हबो। तो ये देखंतु पूरा एई भली भाबरे हमकू आणटी दरकार। तथापि मु आउ टिके पानी सेथिरे मिसाइली आ स्वाद अनुसार लूण पकाइदेली। आउ टिके ताकू भल भाबरे फेंटी नबा जहा द्वारा लूणटी मेल्ट करि जिवो। ए देखंतु एई कंसिस्टेंसी रे आमे चितौ पिठा करिबा। ए देखंतु आणटी एई भली भाबरे हबा दरकार। आउ एठी देखंतु मु क्षीर बसाई नेछि। प्रथमरु एठी मु आधा लिटर फुल क्रीम क्षीर नेछि। क्षीर चितौ पई हमर क्षीरर आवश्यकता अछि, तो सेथि पई कि मु क्षीर बसाई नेछि। सेथिरे आमे चीनी पकाई नेबा। चीनी आपण मानक हिसाब रे कम बेसी करि परिबे। तापरे आमे सेथिरे टिके गुजराती गुंड पकाई नेबा। एठी मु जो अलैच देइछि आपण माने चाहिले छोट गुजराती मध्य देई परिबे। तापरे मु सेथिरे टिके केसर पकाई नेउछि। केसर पकाइबा संपूर्ण ऑप्शनल, आपण माने चाहिले पकाई परिबे न पकाई भी परिबे। तो एबे देखंतु क्षीरटी हमर फुटुची, ताकू टिके भल भाबरे घांटुथिबे मझिरे मझिरे एमती। तापरे एपटे देखंतु मु कड़ाई गरम करनेछि। सेथिरे मु टिके तेल देकी सेथिरे बाटी रखिथिबा आणको पकाई नेउछि। तापरे ताकू घोड़ाई नेबा। घोड़णीटी टिके बड़ रहुछि, टिके फांको रहुछि, तो पिठाटी बेसी फुलिबनी। नेक्स्ट टाइम मु करले ताकू टिके चेंज करि नेबी आ गोटे ढांकुणी को। एबे सेथिरे चारि पटरु पानी पकाई नेबा। पानी पकाइबा द्वारा कोन हबो ना हमर पिठाटी बढ़िया नरम रहिबो। तो एठी देखंतु पिठाटी टिके फुलिची, किंतु आउ टिके फुलिबार थिला। एबे आमे ढांकुणी चेंज करिकि मु आपण माननकु देखाइबी। एठी देखंतु तापरे हमर जेमती गाँ रे बाईगण काटिगिरी तेल ग्रीस करि थांती तावारे पिठा करिया पई, ठीक सेही भली भाबरे मु बाईगणटे काटिकी करूची बढ़िया से। आमे एबे कोन करचे ना टिश्यू देकी तेलटा पोछुचे, किंतु एमिति कले बहुत बढ़िया से पिठा उठिबो आ बढ़िया टेस्ट भी लागिबो। तो एठी देखंतु एबे मु चापाटा जो हमर घोड़णीटा मु चेंज करि देइछि। तापरे एठी देखंतु हमर क्षीरटा फुटिबारे लागिछि, ताकू आमे टिके आ घांटी दबा। ये देखंतु कलरटा केते बढ़िया आसलानी, आपण माने देखि परछंती। एबे चारि पटरु टिके पानी पकाई नेबा। एठी देखंतु हमर पिठाटी रेडी हो जाइछि आ केते बढ़िया से उठी जाउछि, आपण माने देखि परछंती। ए देखंतु केते सुंदर जालीदार भी होइछि चारिपटरू, आ ऊपरକୁ केमती मझिरे फुलिछि, आपण माने देखि परछंती। एबे आमे जिबा हमर 2 नंबर पिठा बनाइबा पई। 2 नंबर रे आमे बनाइबा पुर दिया चितौ। तो एठी प्रथमे मु आण देई देली, ता ऊपरे आमे नडिया पुर जो प्रस्तुत करी रखिथिले ताकू पकाई नेबा। तापरे चारिपटरू पानी छिंची देबा। ए देखंतु एबे आमे याकू काढ़ी नेबा। केते बढ़िया देखा जाउची। एबे हमर साधा पिठा रेडी होई गला, ता सहित हमर पुर दिया पिठा मध्य रेडी होई गला। एबे आमे जिबा हमर 3 नंबर पिठा बनाइबा पई। 3 नंबर रे मोठी छोट छोट चितौ बनौची। छोट चितौ बनाइले आपण ताकू क्षीर रे पकाई कि मध्य खाई परिबे, आ पिल्ला मानकु मध्य बहुत पसंद आसीबो, देखिबा पई बहुत क्यूट लागे। तो एमती छोट छोट बनै कि पिल्लांकु देई परिबे। तापरे जो पिठाटी हबा भितरे एठी देखंतु मु गोटे बाउल रे किछि आण काढी नेउछि। सेथिरे आमे पकाइबा गुड़। एटा आमे बनाइबा गुड़ चितौ बा मिठा चितौ। खाइबा को भी बढ़िया लागिबो, आउ देखिबा को भी गोटे नुआ आउ यूनिक लागिबो। आकु भल भाबरे आमे फेंटी नबा। आपण माने चाहिले तार सीरा प्रस्तुत करी सेथिरे आण को गोळेई परिबे, किंतु मु पाउडर गुड़ नेइछि, सेथि पई कि एथिरे मिसाई कि रखि देउछि।
एबे देखंतु आमर छोट मिनी चितौटी रेडी हो जाइए। एबे आमे कड़ेईटी काढ़ी बसाइबा आमर अपम ट्रे। ताकू अपम ट्रे भी कहती, पनियरम ट्रे भी कहती, एमती गोटे गोटे लैंग्वेज रे तार अलग अलग ना अच्छी। तो एथिरे आमे अल्प अल्प आण देकरी पकाई नेबा। ए देखंतु एइटा आमे बनाइबा क्षीर चितौ। सेथिपाई कि छोट छोट करिकी ताकू क्षीर रे पकेइले सेटा बहुत बढ़िया से फुली थाए। तो सेथिपाई कि मु एइथिरे बनाउछि। आपण माने चाहिले मु जेमती छोट छोट चितौ करथिली ताकू क्षीर रे पकाइबे से बढ़िया से फुलिबो। एटी देखंतु केते सुंदर भाବରେ बाहरी आसुची। तो आमर लास्ट चितौ रहिला आमर मिठा चितौ। एबे आमे ए मिठा चितौ को बनाई नेबा। तापरे चारिपटरू पानी पकाई नेबा। आपण माने चाहिले छोट छोट मिठा चितौ करले जो अपम ट्रे रे मु करथली सेथिरे मध्य करि परिबे। एठी देखंतु केते बढ़िया से सॉफ्ट होईची आपण माने जानि परुथिबे। आपण मानको गोटे अनुरोध, जदि मोर भिडियोटी आपण मानको टिके भी पसंद आसी थाए तेबे भिडियोटी गोटे लाइक करिवे आ ता सहित टिके शेयर करिदेबे। तो एठी देखंतु आमर सबु चितौ पिठा गुडी को रेडी होई जाईची आ देखिबा को भी केते सुंदर लागुची। आपण माने भी एमती घरे बनांतु। चिता लगी अमावास्या रे एमती पिठा को भोग लगांतु। एठी देखंतु एबे मु आ गोटे बाउल रे जो छोट छोट चितौ पिठा करिके रखिथिली ताकू एथिरे पकाई नेबा आ ता ऊपर आमे क्षीर ढालिबा। तापर एठी देखंतु पिठा गुडी को केते सॉफ्ट होईची आपण माने देखि परछुंती। मु आपनकू एमती हाथ रे देखाउची आ ता भितरटा भी केते सुंदर जाली जाली होईची आपण माने देखि परछुंती ना। ए देखंतु, ए देखंतु एबे ए जो छोट चितौ करिथिली सेथुरु मध्य गोटे मु एथिरे रखुची। तापरे ए जो क्षीर को आमे फुटेई की रखिथिले ताकू एथिरे पकाइबा। आ ऊपर टिके टिके सर भी रहिबो, बहुत टेस्टी लागिबो। पूरा जेमती हमर रसमलाई रो स्वाद ठीक सेही भली भाबरे लागिबो। तो एबे हमर क्षीर चितौ रेडी होई गेला। ता सहित हमर गुड़ चितौ, पुरदिया चितौ आ साधा चितौ सबु गुडी को रेडी होई जाईची। एटी देखंतु गुड़ चितौ भी केते सुंदर सॉफ्ट होईची आपण माने देखि परछुंती। ए देखंतु एबे मु आपनकू गोटे चितौ को एमती चिरिकी देखौची केमती होईची आपण माने निजे देखंतु। बहुत बढ़िया होईची देखंतु। तो फ्रेंड्स वीडियोटी केमिति लागला कमेंट निश्चय करिवे। तो देखा हबो मोर आ गोटे एपिसोड रे आ गोटे नुवा रेसिपी सहित। रहुची नमस्कार, जय जगन्नाथ।